Prem Kumar kami amseni tipra salu prok sal kolok romano tipra leni orang islai tongmani IPF ti khai tongmani jorawono titi edisi election he keba chongmari paimani ya ulo li nukjaki thika kami amseni dukurok tipra mothi bana romphaimani ang puliawa ani परिचय दिबाना ang Kalyang Singh bisini Sukucharan Debrama ang onek tim tino IPF di wo tongmani ang puila 2015 ni Oktober mas sini parti IPF di khaipi ke lai thanai 2016 bo ang village committee ningai daporoni nirbachit member tongo ke bortomane ang division committee ni parti IPF ni member no je tabuk je Bubagara ni je naharmung bini ideology je kaham ini thansani mari no hamjagai tini tipra motha party officer ang tini joining kita 17 putar teye ani lobi songo besoni totono taibo bus kangwa aibnai nei borok sahroi tongo abo oni dino borok phayen para wo borno chung joining kita asuno hambai Maulana Hambai তিনি বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা মথা পাঠ অফিস গণতিসা পাঠ অফিস তিনি কাইসা চিনি জয়েন প্রোগ্রাম আনি লগে তো চিনি ত্রিপুরা মথা সিনিয়র নেতা এবং ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চিনি ব্লক অ্যাডভাইজার এবং চিনি রাজীব চাকমা এবং চিনি ত্রিপুরা মথা নেতা এবং মরুদা এবং চিনি রাজেশ দেববর্মা চিনি লগে তো মনোজ তিনি চিনি প্রত্যেক দিন বিভিন্ন দল থেকে চিনি পার্টি সামিল হইতো তিনি সুকুচরণ দেববর্মা বা আইপিএফটি খাইবারি बेनि नेतृत्वे তিনি সতেরোভূতার চিনি পার্টি সামিল হোকা जों তিনি খাবাই খবাই চিনি বুবাগ্রান আইডিওলজি এবং বুবাগ্রান হামজাগৈ এবং বসকাল जों थानसेके सामखाइनि बर्तमान जन लगेर फेका তিনি जों बरंनो आगामी दिन बा आरो सानाय गोबां दल चिनि जुगाजुग खायतो फाइनान बागै प्रस्तुति लायतो जों जतन बाय दरजा खोला फाइदि जों थानसेके सामखाइनान बागै जों ओ एलाका ओ बुबाग्रानि जे नाहारमुनो जों आरो क्राक खाइनानका जों ग्रासरूट लेवल থেকে তোরা দিনি ব্লক দিনি ডিভিশন থেকে পুরা जों क्राप হচ্ছে বুবাগ্রা क्राप जों ত্রিপুরাসা क्राप হচ্ছে जों बुबाग्रा क्राप आउन बाय जों जतन बाय दरजा खोला दङ वेलकाम जों आउन बाय आगामी এই যে सोशलिस्ट राइमा भेलियो जों ত্রিপুরা मथा आरो चिनि बिसिओ आरो गोबांमा बिसिनि जे फाइनाल बाय प्रस्तुति दंनाय जों समयनि मियाय दङ এবং समयनि त्रिक दाबो गोबांमा बिरोधी दलनि दाबो फाइट दङ आगामी दिनै 44 टाइमआव बिरोधी सिंह उनानि पथे आं असल साइनाय चिनि तिनि फाइनाल सुकुचरण अब नन बसकान थाइस थाइनि कक्सान